अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। তুমি কি কোন ভাই আসছো? 12 वर्ष पर तुम बाप घर को आसे पारल अथच मो ससुर घर को आसबनि বাড়ি যাও। মু কହୁছি বাহারে যাও। एका रह ओ बीबी और बेटी की सागर नहीं कीची না তো পরি শয়তান সহিত ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେନି। तुम लोग साला काफिर हिंदू सब शैतान को हमें तो भूनी मामार सोहर सोहर पुतारो শহর কইବାକୁ তমকুর কে লাজ লাগুনি? যে নিজ স্ত্রীটাକୁ স্ত্রী বলি ন ভাবি পথর বলি ভাবে স্ত্রী উপরে অত্যাচার করে। সে তোম ভাষারে শহর কি মো ভাষারে স্বামী নয়, সেইটা গোটায় শয়তান। ଓ ମାମା ମ୍ୟାଡାମ ହାପି କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀରୁ ଶୈତାନ ହେଲା ତା କାରଣଟା ତମେ ଖୋଜିକି ବାହାର କର। তার কারণটা হলো লোভ চেহারা। आए ता कारण ठीक से या जदि ता कारण ठीक से या न ताले मते कुह कोन भाई मो झियो को भलो पाई बा है ता जीवन को नष्ट कर देबो ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କେବଳ ତମେ। हम हो तबे तब पड़ी धर्मांध लोक माने ତମେ मुसलमान हिंदू झियो को प्रेम कले दोष मुसलमान गोरु चालन कले दोष मुसलमान गोरु काटिले दोष से मुसलमान मानक को गोरु बिक्री करुची कि गोरु बोझे ट्रक ड्राइवर को जाती गोरु बोझे ट्रक ड्राइवर को लाच चढ़े खाली दवाई जो पुलिस ऑफिसर एना कौन हिंदू नो बता 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 बे मनुआ मिश्रा बता 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 2021 ମସିହା ଠାରୁ 2021 ମସିହା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 270 ମିଲିୟନ ଟଙ୍କାର ଚମଡ଼ା ତିଆରି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ତାକୁ କଣ ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି? अरे धर्मद्रोही तो धर्म छाड़े करबे तो जड़े हिंदूटी जड़े हिंदू है मुसलमान पटे केमती कथबार्ता कर ଜାଣିଛି ତମେ ଠିକ ଏଇଆ କହିବ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ରାଜନୀତି ଆଉ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଭୋଗ ଜଣେ ମୁସଲମାନ କରି ପଠାନ ସିଂହ ତିଆରି କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଦେଲା। ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ କରି ଗୌତମ ସିଂହ ତିଆରି କରି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଦେଲା। ହେଲେ ବର୍ବାଦ ହେଲା ଲୋୟର କ୍ଲାସ ଆଉ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଆଉ ବର୍ବାଦ ହେଲା ମୋ ପରିବାର। बर्बाद करा वो परिवार बर्बाद हो तो परिवार तो परिवार तो परिवार तो परिवार तो परिवार तो परिवार बर्बाद करते भी तो परिवार को काहे वो परिवार को बर्बाद कर दवा तो बस এটা कौन पाए? कौन भाई वो जीवन को बर्बाद कर देला काहे की आज को ठीक 20 वर्ष तले आज को ठीक 20 वर्ष तले तमें मनुआ मिश्र थिल रथिपुर ब्राह्मण समाज मुखिया तमरे ब्राह्मण समाज जड़े गरीब ब्राह्मण रोला जार ना थिला शंकराचार्य अटो चल पेट पोषुला कि मन पड़े हाँ शंकराचार्य अरे से शंकराचार्य जड़े मुसलमान बंधु थिला अब कौन ता नाटा तो अब्दुल खान अब्दुल खान अरे से शंकराचार्य स्त्री सहित अब्दुल खान पाप संपर्क थिला अच्छी तार किसी प्रमाण प्रमाण আছে কথা কোন কি শঙ্করাচার্য ঘরে নথিলা বেলে 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 अब्दुल खान সে তাক ঘরে রাতে রহে साला उठा ब्राह्मण राति केटा रही गले खाली बापा काम करे ए কথা মু कहूनी से तो ब्राह्मण शासन जो मीटिंग हेतला से मीटिंग रे समस्त साक्षी देले और से गांव लोगों को कथारे से गांव लोगों को कथारे अब्दुल खान को गांव मुंडो बड़ गछ मळे बांधी पकइलो। शंकराचार्य सम्राट स्त्री को असम्मान करो
ଲୋକଲଜ୍ଜା ଶରୀର ପାଇଁ ଶଙ୍କରର ସ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ବୋଲା ଶଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟାକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଅବଦୁଲ ଖାନ୍ ଦାବି ରହିକି ନେଇକି ବୋଲା ଶୀଘ୍ରଠାରୁ ଅବଦୁଲ ଖାନ୍ର 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ବେସାହାରା ଓ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟର 14 ବର୍ଷର ପୁଅ ବାଛେନ୍ଦ ଆଉ ଏବେ ବଡ଼ ଆବେଶର ତୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ କରିବି କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ଝିଅ ମାମାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ହେଲେ ମୁଁ ଫେଲ୍। ଆଉ ତାପରେ ମାମାକୁ ପଟେଇବା ପାଇଁ କେତେଥର ନୂଆ ବ୍ଲେଡ୍ ଧରି ମୁଁ ତା ଆଗରେ ମୋ ହାତକୁ କାଟିକୁଟି ଟିକ୍ କରିଦେଇଛି ପ୍ରଥମ କରି ଫେଲ୍ Then success. সেই শঙ্কর আচার্যের প্রভু সত্য আচার্য ଆଉ ସେ ଅବଦୁଲ ଖାନ୍ର ପୁଅ ହାବି ଖାନ୍ ତୋ ଝିଅର ସ୍ୱାମୀ ଜାମେଟି ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ନାଇଁ ଦେଖ ମୋ ବାପାକୁ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କ୍ଷମା ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ করে ପଠାଣ ବୁଝେନି ତୋ ବାବା ପରିବାରକୁ ବରବାଦ କରିଛି ମାନେ ତୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ବରବାଦ କରିବି ऐसा दे बल्ले बल्ले कହୁଛି ମୋ ସହିତ ଯିବୁ ନା ଚାକିରି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିବା ବଦଳରେ ତା 22 କୋଟି କି ମୋ ତୋ ଝିଅକୁ ପଠେଇଦେବି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଯିବି ଚାଲ ନାଇଁ ବାପା ତୁ ସେଇଠି ଯା ସିଧା ଝିଅକୁ ନେଇଯାଉ। That's like a good boy. Umma. चल बेटी আমার ঘরକୁ ଯିବା ମୁଁ ଯିବିନି देख बेटी ମୁଁ ତ ଆବାଜ हमको बेटी अच्छु चाल पसंद है ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବିନି ତମେ ତ ବାତ ତ କରିକି ଛୁଆ कौन से बोली चार ତୁ ମତେ ବାରୁଛୁ ମୋ ପାଖରେ ସିଲେଟ ପଟେ ତ ମୁଣ୍ଡ ବଦଲେ ଛାଡି ଦେବ शांत हो मत सुनिए पोटाको ଏ ତା ମାରବି ବାପା आप तो बाबा को